चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल एक्टिंग क्वीन शुभ को। चलतु आम हम्पी जू बुलवा को जीवा। चलतु देखा आगे कौन कौन हो। यहाँ हूँ से बस जो आम बसिक बुलवा को जाऊँ। बर्तमान आम प्रथम गेट पाखे आसिक पहुँची गलु। गेट खोला हम फास्ट देखा मिलला लायन। देखा बहुत सुंदर भी लगुच। चिंता कला कि मत देखा पैसा खर्च करी मो मुह न देखे पैसार लाभ तो किसी उठनी ना से अनेला। नेक्स्ट कौन देखा देखा नेक्स्ट आसीगला टाइगर बाघ देखा बहुत सुंदर भी लगुच व्हाइट व्हाइट। नेक्स्ट आसीगला मूर्ख बस एवं आमको आगे भी चल समस्त बहुत खरा हो लगी पानी सिस्टम कराई पानी पड़ुची ऊपर। देखो फ्रेंड्स ये मंकी जमी डिजाइन देखा जमी स्टाइलिश चुटी काटी डिटो सेमती ही देखा फोटो जमी ओरिजिनल सेमती।
ଆସି ଗଦା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଝରଣାରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଗ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ଦଳ ଖାଲି ହେଇଛି ଗୋଲ ଏଇଠି କ'ଣ ଚିତା ବାବା ସେଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଯାଉ ବସ ତୁ ସେପଟେ ବସ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ନା ଭାଲୁ 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 ଗୁଡାକ ଦେଲୁ ଭାଲୁ ଏଇ ଭାଲୁ ନି ଭାଲୁ ନାନି ଭାଲୁ କୁହ ଭାଲୁ ଖାଇବୁନୁ ସେଇପଟେ ପତ୍ର କାଲି ଶୋଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଖରା ହଉଛନ୍ତି ବା ଖରା ହଉଛନ୍ତି ନା କମ 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 ଆଇଲା 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 ଭାଲୁ ଏ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ଦୋଳି ହେଇଛି ରେ ଚାଲା ଦୋଳି ବଢିଆ ଝୁଲିବ ଏଇନା ଭାଲୁ ମାନେ ବସି ଭାଲୁ ଗୁଡା ଖରାରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ବଡ ଶିବଟା छै छै गर्दै स्टॉप कर दे जुदी एटा आगोटे कर जुदी आधा लगे वो देखिए हंस ये पुआ देखिए बतक इंता पहले मोबाइल धर फोटो मारो मोबाइल पकड़ रखियो सुआ हेडी अच्छा गोटे अच्छी आ गोटे हाड़ एटा को ऑक्टो पखी ना कौन एटा को पखी धड़ा मयूर
ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିଛି କେମିତି ଆଉ ଏଟା ତ ଜାଲି ହେଇକି ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ଏଠି କାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଯେ ଏଟା ନାଲି ନେଳି ଛୁଆ ଲୋ। ଆଇଲରେ ଫାଇନାଲି କି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିଲା ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ। ଚାହୁଁଛି ଆସିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ଆଇଲା ନା ଆମେ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ନଥିଲା। ଏରା ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ସାଇଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ ଏରା ସବୁ ଆମ ଭରସା ନାହିଁ ନା। ଖାଇଛ ଖାଇଛ ଆଉ ଖାଇବ